بمعراب تግራይስ شعبية زأتوني مثل زبها الريبورت زأتوني مثل ما دنقاص عندي عاوزيو باي ذا ويت ميديا كف لم داترغم ويم زوع قلص ريبورت يزبلك هذا الله ريبورت غير يدمك ازور بأم حجرس كاب اندا يسوس زبحال اسكعنا يتكز دل دفاع صريح لهم شعبية زأتونا يمثل يبلو حزي او تسقعتهم كالي انديو نفلت لنا انا منكم مخانو احنا هون ردوينا شعبية هون يردويو نسمون يردوهم سقعتهم من مخانس فلطوا ويو حزي شعبية زأتوني يمثل مو دغاف كغبرله حيلخ غبرله ايربورت يجمر ت ايربورت ون ستيشن يسرحلو ناي درون ستيشن يسرحلو تو نو اب ጎንደር نهالو አሁመራ ድሮን ስቴሽን ጌርካ ሻዕብያ ሓንቲ ስድረብኣ ኣይኸውንን ተባሂሉ ከም ተመለሰ እቲ መረዳእታ በፅሕኒ ሻዕብያ ዝመፀኒ ይመስል ካብ ዝብል ህዝቢ ምዕራብ ባዕሉ ተዝተረፈ ህዝቢ እውን መንነቱ ሕሊፉ ክህበ ይከኣለን ኣብ ምዕራብ ከባቢ ዘለው ናይ ሰሜን እዝ ኣካል ኢሎም ኣቕሚጦሞም ዘለው እውን ሓደ ብሓደ ይጠፍኡ ኣለው ገሊኦም ኢዶም ይህቡ ኣለው ብሻዕብያ ብኤርትራ ወገን ዝመፀኒ ሓይል እኒሄ ካብ ምባል ኣርሚ ሰብዓ እኒሄ በዝዩ ኣርሚ 11 ኣሎ በዝዩ ፋኖ እኒሄ በዝዩ ሻዕብያ እውን እኒሄ በዝዩ ሞ ኣብ መንጎ እየ ዘለኹ ኢሉ ሪፖርት ምግባር ምናልባሽ እውን ከምኡ ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ታ ሪፖርት ሻዕብያስ ዝመፀኒ ይመስል ይብል ደመቀ ዘውዱ ተዝገርም ደመቀ ዘውዱ ባዕሉስ ኣብ ኤርትራ እንዳተመላለሰ እዩ ነይሩ ትግራይ ትጨፍጨፍ ኣብ ዝነበረትሉ ኣምሓራ ወኪሉ ፋኖ እንዳስልጠነ ዝነበረ እዩ ንሻዕብያስ ይፈልጦም እዩ ብደንብ እንድሕር ከኣቱ ኮይኖም ክንዶ ዝኣክል ግዜ እውን የድልዮምን ምንም ኣብኡ ስለ ዘለው ማለት እየ ኣብ ድልድል ተከዘ ብኦም ሓጀር ኮይንካስ ከኣተኒ ልልካ ክንደይ ኣን ሕሞራ ካብኣ ስጋኣቱ ዚዲ ዝንሄ ኢልና ክንግምግሞ ስለ ዘለና እዩ ሕዚ ብናተይ ገምጋም ከቕምጥ ሕዙን ገምጋም ኣቕምጡ ኢሎም ስለ ዝበልካ ዓንቶይ ብድሕሪት ንዓለልና ዝነበርናሉ ገምጋመይ ከቕምጥ ኣነ ደመቀ ዘውዱ ካፍቶም ፈሪሖም ዝሃድሙ ዘለው ወታደራት ኢትዮጵያ ንላዕሊ ፈሪሑ ዘሎ ሰብ እዩ ንምንታይ መሲልካ ሰራዊት ትግራይ ይኹን ትግራዋይ ዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ኩሉ በአንደበቱ ማለት እየ ትግራዋይ ዝኾነ ትግራዋይ ኩሉ ታይ ማለት ምዃነ ክመፀ ምዕራብ ትግራይ ሕሊፉ ከም ዘይህብ ደመቀ ዘውዱ እውን ካብ ብሞት ዋጋ ክኸፍል ብኢድ ተታሒዙ ትግራይ እንታይነታ ክርኢ ክምስክር እየ ዝደልዩ ኣነ ከምኡ ዝደሊ ዝመስለኒ ካሊእ ትግራዋይ እውን እቲ ትግራዋይ ዘይኮነ ትግራዋይ በተሓሳስባ ደረጃ ዝተሸጠ ተገዚኡ ብቅርሺ ዝለፋለፍ ብዝተቐርቀረትሉ ካርዲ ልክዕ ዝዛረብ ግን መሬት ትግራይ ናይ ኣምሓራ እዩ ኢሎም ደፊሮም ዝዛረቡ እውን ርኢና ኣለና እንታይ ይብል ከም ዘሎ ንዓቶም እውን እንታይ የለፋልፎም ከም ዘሎ ብደንብ ክንሪኦ ትሕዚ ደመቀ ከምኡ ሪፖርት ምግባርስ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ትርጉም ዝበና ነዚኦም ክንሰምዕ ከለና እዩ ትግራይ ሲ ኖ ኣነስ በቃ ኣምሓራ እዩ ዝኸውን ተይሉ እኮ ኣምሓራ ናይ ምዃን መሰሉ ሕልው እዩ እንደውም ካብ ታሪክ ጀሚሮም ታደሰ ወረደ በዓል ዝነበሮ ዘዳልይዎ ሰነድ ብ80 ዓመተ ምህረት ደርጊ ናሃለወ ወልቃይት ከባቢ ሕወሓት ክትኣቲ ከላ ብሓይሊ እዮም ኣትዮም بحيل مالت أو زنور مسافة قتيلهم أساديدهم خبيد عنواتها تفصموا يبلع الوالكايت والكايت تحيزو شو 8 عام تمام يكرت لنا أتزل سنة تدالي نيرش تملكت حزيز يعتمد على تشاطن اليوم الكاز حلة فيكون التحساس واندي بالتحساس واي وقعي وتناتي نزيهم كم زيلهم نخلف على فنخوصو تفرحنا يدمك أزودو نايب على مخنيات الله تازول امنة اللني حدا نسون حزو تريبورتو ون شعبية خاطن يقول انت يكون استقارو مريتهم كوس ديومي زيومون زلفا لفو زلون منتاي مسلكات وانا تنقل عمونغو حزب معرابن كالوت كبابتات تقراين أفلا لاين مفتاري تا بهراو عرق إلهم جميرا مابزنو ورلو تادس حيزواز مسا ريبورت تا تعامز ولا زلو نيرا تخكلي حقوي معراب كن أتغلناس أقيمنا يوينانا رايانتن تقراوينتن رايانتن والقايتنتن كما يطعم زبل سند حيز موصي تادس بويزن ينير بقدم حيزوز مسا مرزينيو بقلصينا خنزارو كاستخاخل يوزبل تسفاقنا لن تقرا لاي سلازخونه هيس تغيركا كله هيسون غيركا
ስለትምለስ ከምኡ ስለ ዝኾነት ናይ ተጋደልቲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ጣዕመ ህዝቢ ምዕራብ ትግራይስ ኣምሓራ እየ እንተኢሉስ ኣምሓራ ናይ ምዃን መሰሉ ሕልው ይብል ብርግፅ መሰል ዓርሰ ውሳነ ናይ ሓደ ህዝቢ ናይ ግለሰብ እውን እንተይተረፈ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዘረጋግፅ እዩ ሕገ መንግስቲ ነገር ግን ዝረጋገፀሉ መንገዲ ኣለዎ መጀመርያ ስታትስ ኳ እንተ ይመለስ ተባሂሉ ሕገ መንግስቲ ይከበር ማለት እዩ ይመለስ ክበሃል ከሎ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቱ ይምለስ እሞ ድሕሪኡ ሕቶ ዘለዎ እንተሃልዩ ናብ ቤት ምክሪ ትግራይ እዩ ዘቕርብ ኣብኡ እንተዘይተመሊሱሉ ናብ ፌደሬሽን እዩ ዝኸይድ ፕሮሲጀር እዚ ነይሩ ብሓይሊ እዚ ይገበር ክበሃል ከሎ ግን እንታይ ማለት እዩ ብሓይሊ ምዕራብ ትግራይ መንጨቕና ክንወስድ ኢና ብሓይሊ ኣስመላሽ ዝበሃል ከመሓድሮ እዩ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ ዝብል ዘይመለሰ መንግስቲ ኣገልጋሊ ኮይኑ ዘግልግል ዘሎ ባርያ ኮይኑ ዝግዛእ ዘሎ ጣዕመ ከምኡ ምዋሉ ዝንወረ ኣይኮነን ባህሊ ግን ሓንቲ ነገር ኣብዚ ክውስኻ እንታይ መሲልካ ብታሪክ ሕወሓትስ መጀመርያ ዝተዋገአት ምስ መሳፍንትታት እዩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መላእ ትግራይ ዝነበረ መስፍን መሬት ዋንኡ ትመስፍን ስለ ዝነበረ ናይ ሕወሓት መትከል ከዓ መሬት ንሓረስታይ ስለ ዝነበረ ካብ መስፍናት ሕዲጋ ካብ መሳፍንቲ ሕዲጋ መሬት መቂላ ንኩሉ ስለ ዘባፅሐት መስፍን ዝነበረ ብግዚኡ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ይነበረ ሰሜን ምዕራብ ይነበረ ማእከላይ ይነበረ ደቡብ ይነበረ ክኹሪ ንቡር እዩ ተቃሊሶሞም እውን እዮም ባይዘው ተዋጊኦሞም እውን እዮም ዓቕሞም ኩሉ ገይሮም እዮም ኢድዩ ንስኦም ዝሰርሑ ነይሮም መሬት ንመሳፍንቲ መሳፍንትማ ከይትነኽኡ እዮም ዝብሉ ነይሮም መሳፍንቲ ሒዞም ገንዘብ ስለ ዝነበሮም ብረት እንዳገዝኡ ንሕወሓት ገጢሞምላ እዮም ሕወሓት ህዝቢ ሒዛ እያ ገጢማቶም ህዝቢ ኣባሪርዎም ንምንታይ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ኮይና መፅያ ዝብል ሕቶ ግን ሕቶ ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዳ ኣብይ ኣሕመድ ተሸኪሞም ስለ ዝመፁ ታደሰ እውን ባዕሉ ታደሰን ጌታቸውን እዮም ባይዘ ሰለስተ እዮም እቶም ፕሬዚዳንትን ምክትልን ዝነበሩ እዚአን ሒዞም እዮም መፅዮም ታደሰ ዘቕረባ ስለ ዝኾነ እዩ ተሓሳብ ናቶ ይኮነትን እንደውም ዋጭዋጭ ምስ ተባሃለ ሓደ ሽሞ ይጠቕሶን ሓደ ተጋራላይ ሓደ ኣዛዚ ስምዑ ኢልዎም ኣይትረፍዶ ህዝቢ ትግራይ ሒዝና ከምቲ ትብልዎ እኒኹም ዘይኸውን ምዃኑ እንዳፈለጥና እንተ ዝኸውን ሰራዊተይ ሒዘ በረኻይ ኣቱም በርመሬተይ የማይረክብ ቃል ብቃል እየ ዝብለካ ኣለኹ ኣፍታ መድረኽ ከመይ ዝበለ ግዕዝና እዩ እዚ ራያነትን ትግራዋይነትን ወልቃይትነትን ትግራዋይነትን እቲ ዋና እቲ ማእኸል ትግራዋይ ትወናኒ ትግራዋይስ ከመይ ገርኩም ከምዚ ትብሉ ብጣዕሚ ሓዊ ኮይኑ በሉ ተረጋግዑ ተባሂሉ እታ ሰነድ ውሕጥ ኣቢሎም በሉ መልስዋ ተባሂሉ ሽዑ ኣብኡ እናሃለወት እያ ተኣርያ ንምንታይ እዮም ግን ከምዚ ዝብሉ ዘለው ዝብል ተሸይጦም እዮም ዞም ሰባት እዚኦም መሬት እዮም ዝሸጡ ዘለው ህዝቢ እዮም ዝሸጡ ዘለው ሕወሓት ከይገዝእ ኢሎም ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ በትኑለይ እትነብርሉ ከሽዑኹም ትመልእሉ ሂበኩም ኣለኹ ስለ ዝበሎም እዩ መሳፍንቲ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ኣይነበረን ተገጠመሎም ኣብ መላእ ትግራይ እዩ መሳፍንቲ ኣብኡ ዝነበሩ ስለ ዝወቃዕናት ተቐይሙ ነይሩ ምዕራብ ትግራይ ክትብል ኣይትኽእልን ሰሜን ምዕራብ ክቕየም ነይርዎ ማለት እዩ ማእኸላይ ምብራቅ ደቡብ ክቕየም ነይርዎ ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ ጌጋ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ዞም ሰባት እዚኦም ዝብልዎ ዘለው ጥራሕቲ ኣይኮነስ ዝሓድሩሉ ዘለው እውን ጌጋ ምዃኑ ይፈልጥዎ እዮም ትግራይ ንምብትታን ዝተላዕሉ ሰባት ምዃኖም ግን ፈሊጥና ነዚኦም ንቃለሶም እዚኦም ፀላእቲ እዮም ካብ ፀላእቲ እውን ፀላእትን ንላዕሊ እዮም ሓትና እንዳበልና ነውርዮም ዝብል ዝቃወሙ ኣነ ነዚ እዚአን ሕዝቢ ፖይዝን እየን ነዚአን ተጠቒሚ ኣብይ ኣሕመድ ዝኸይድ ጌጋ እዩ እዩ ግን ኣነ ካብ ዝምልሰሎም ቅድሚ ንስኻ ምኻድካ ሓደ ኣቦ ኣቤት ላዝኦም ክጥዕም ወዲ ምዕራብ ትግራይ እዚ ይብሉ ምዕራብ ትግራይ ማለት ናይ ትግራይ ኣፍንጫ ዓይኒ ስኒ እያ ሰብ ካብ ክሳዱ ልታሕቲ ኣብየት ኢዱ ኣብየት እግሩ ተባሂሉ መልክዑ ይግለጽን ናይ ሰብ መልክዕ ዝግለጽ ኣፍንጭኡ ቆሓት ዓይኑ መኻፍቲ ኣፉ እናተባህለ እዩ ዝዝረብ ስለዚ ናይ ትግራይስ መልክዓ ወይ ድማ ናይ ትግራይስ መስተንፈስ እያ ወይ ድማ ናይ ትግራይስ ደረቕ ወደባ እያ እንተልና ምግናነ ይኾነ ማለት እዩ ኢድ እግርኻ ኣጣሚርካ ስቕልካ ከፍ ኢልካ ዝቕዘመሉ ሰዓትን ኩነታት ምምፃሕና ምርኣይና ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብፍላይ ምህራነ ዘይ ዘሎ ኢኹ ሕዚ እኮ ትዝበዝሕ ኣነ ከዚ ልቲ ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ስኢሉ ብዙሕ እንተዘይንቆ ይልሕሽ ስርሑ ይልገብር ለያ እሱ መንዳ ጎድአና ኣለዎ ትትማሊ ጾማ ውዒላ ዘምህረቶ ወዳ ትትማሊ ትግራዋይ ኣቦ ከይተምሃረለ ሃለወ ኣነ ከይተምሃርኩ ተሪፈ እየ እሞ ውላደይ ከምህረለኒ ኢሉ ዘምህሮ ውላዱ እንትጠልሞ ብቃትር መዓልታ ይበሃል
محزني بتعمي حزي تمالي جزياو منجست خوينو أو تقرأي لها اللو زي ملصو تمزوالي حزي خيرها مستحاش كخا كمل لسه كأيز بهالشروق بدون تايمصو تاي حمامو كمل لسه كأيز يخنس بزرت خون تريف خانير خامو كتفق كاي ايو ترجم انا بو يسترجمو مخناتو تمال اجر خالق ورق اكات تمال غزا خالق قاتله تمالي فنجيتيو دبعليت بومبو امتيو ليلا غزا ماتي اسا شوعتي طري بحوق قاتيلون غزايس اي وصن مسولغو طري اسرا شوعتي مليسون بومبو اتيوم ليلا غزا دقيس لهالو خما قال حفتني استي بيدا توقع انا مسجن زي سلازي تمال زي زغبرك حيلي حزي السوق لهالوس كتملسي خاك ولا كاكلو كتسمع كلها إذن خاص ندينا هم لحمل طعم خبيري تملكت حزب زيزبل لبام حزبي زيبل بعلت عما سوقت كوينهم ميديانا أبي حمد سلز رخوو سلطاننا أبي حمد سلز رخوو لهم غزارو بخول يوم صباح واقع خفلو اليوم سوقت زي ولس قراموس الرأي لوز بحال قرميش أطفال لترو عنش أتتقورس تو تحت تقوريس استرف مالتي قرميش يبحال سلازي سوقت زي ولو قراموس الرأي لو خوينو بعلت عما سوقت كوينهم بوليتيكا إثيوبيا بعلت عما زعندرو له بعل جيتاچو زعندرو له بعل صاركان زعندرو له خوينو كاب سمايات كاب نملس كاب نسيب مسفن وديقو عاوزي وديقو عاوزي درجة زي خوينهم عدهم تشطو زي يفلت انت يفلت يمو بزح زقانن يكونه كقانن جن بدن بخفلت جن تجارو خوينهم مريتهم يشطو مهلاهم فليتنا انت تقاليسنا يوم طرحي مالت نايزم ولا زربا حزب طعمي يحزنن زياتهم كم زيهم زول ولدي بروتكتهم قبرهم كاب سائق يوم امهيرومنا امهيروهم تهزب جن زغلو واقع خفيل زمهارهم تخدو وانتهي بالي لهم تاي تولون زي زياتن سلازلوا اب قرب اوان قال محتت غيرهم لمنا ايثيوبيا ميدياتات نزوم تفنقلتي غيرهم لومس منغستنا انت كده صصت حيلنا انت كده فصمين ملسن زبل زربا غيرهم دحرتناتاتهم زربا بدحريت غيرهم تنتن تقميطهم نعاتهم خزاروت يرئ بمثلي زربا غن يلم كما غيرهم كعفون ومكرهم دحر دويلهم نابد دبيت وا نعقرصنا نحنا زولنا يخالي نسوم زبل وزن ور خالي امو بجاهم نعقرصنا يلم علنا يخنقرب خنقربينا صنيحنا تاناي معراب حزب زبلا ግን ቶም ወላድ እዚኦም ባዕሎም ዝወልዋ እሞ ኣብቲ ናይ ደመቀ ጥርዓንን ኣብቱ ናይ ጣዓመ ጉዳጉድ ክብሎ ጉዳጉድን ሓሳብ ካቅርብ ሚኪ ግርም ሞቲ ናይ ደመቀ መዋዕልቲ ደመቀ ዝኾነ ኮ እዚኦም ንዮም ቶም ጉዓባት እዚኦም እዚ ኣብ አዲስ አበባ ከይዶም ምዕራብ እናመፁ ንጌታቸው ማለትስ ቶም አያናቶም ዘምቀሺ ወዲ ምዕራብ እዮም بسلطهم يزريكا ያው ታደሰ ወረደውን እስካውለሚ ንሶም ዝመርሑ ንሶም ዘለዎ ቆይ ንዓዛርበና እንደዛባ ምዕራብ ነውጉዕ ምሳኻይሎም ዝኣበዮም ታደሰ ወረደ እንታይ ዘብለና ዘሎ ማለትስ እዞም አያናሲ ፖለቲከኛ ኮይኮነን ፖለቲካ ይተዛረቡን ተኸብድካ ዝበል ቶም ኣነቶም ናይ ደመቀ ዘውዱ ራዕድን እዩ ካሕዳም ትግራዋይ ንስኑ ዓለ ወደኽሱም እንዲ ናይ ትግራዋይ እንዲ ዝሓደን ኣይኮነን ንኸምዚኦም ዝመሰሉ باي ذا واي أنا أبزيو ترز ولا درا قارات كتكمية بس أنا سرعات مالتيو هذا نجيتها شو نسأل كان زرع خياطي ودا أنا شمون بسوق كمان زي اللي دمك زودو نزيهم نصوم ترى إذا كونس تومنا أم زدوك فو تجارو هاي الحوي تومنا أم زدوك فو تومنا أم يتنكفو نادو لو أب تقرأ يتصبح نقول هم تسي ناي تقرأ حقس أوصله ده يعيني ناديته بهرا واحدة تايدي حزب خاب كخات حزب هاجر كا تجمع تلك خانة يسي أو زي ما تخص أم حراي خنب وا حزب معرابس إيه توقع أفشي فوت متحادي تي جاني قوة زملت إيه خارطة زبر زلس إيه نوع عد ملسني زبل كازلو نوع عدنا نملس ناي نجيت هتشكر إيه نايو نوع تملس مالت مسألة خوين كاس إيه وا رينا يكوب سلنتي نفس سلنت مريسو جيت هتشو وقتي دو نهز سلنتي وا ترى شنو كويس سلنتي بعد نمنيو عاتم سوا
ናይ እምነ ሓጀር ዝንሄ ሻዕብያ ሰራዊት ናብ ሕመራ መግደፎ ሻዕብያ ብግልፂ ስኢ ንኬንያ ሩቶ ነጊርዎ ኩናት ስጉስጉስ ዘሎ ስኢ ባዕሉ እዩ ትብልፅግና ኣብቲ 4 ኪሎ ዝንሄ ንሕና ስኢ ናይ ኩናት ድሌት የብልናን ምስ ኤርትራ ኩናት ምስ ትግራይ ኩናት ዘሎ ግን ባዕሉ እዩ ታይዳ ፀገም መፀት ሒዚ ፀገ ናብ መሓሺ ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ናይ ደመቀ ዘውዱ ፅባሕ ንግሆ ንቁልቁል ዝኣፍ ክቅበር ምዃነ ምዕራብ ድዮ ኣብ ጎንደርስ ይፈልጥዎ ኣሎ ሒዚ እንታይ ኣርሚ ሰብዓ ደ ይንህን ባዕሉ ናበይ ምስ ከደ ኣርሚ ሰብዓ ንሕና ኮ ምስ ኤርትራ ስኢ ይኣኽለና ኢልና ኣለና ኤርትራ እውን ድንቂ ፅቡቅ ሓቅኹም ንሕና እውን ይኣኽለና ንሕና ንስኹምን ስኢ እቲ ምቅታል ይትረፍ ናብ ዝሐሸ ደረጃ ንኺድ እዚኣ እያ ናብ ሕመራ መፅአ ናብ ፀገደ መፅአ ክዋግኣየ እዚ ክገብር እየ ዝበለ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ጉዳይ የለና ኣብዚኡ ተኣሽሙ ንኹል ክሊር ንግበሮ ሒዝና እንታይ መፅእ ትማልዶ ሰራዊት ኤርትራ ሲ ካብ ትግራይ ይውፃእ ኣብ ትግራይ ንሄ ወግአና ኣሎ ክንብል ተለና እኮ ኣተወና ኣብ ትግራይ ተዋግአን ባዕሉ ደመቀ ዘውዱ ሳይድ ዝነበረ የለውን ከይብሎምና ኩሎም እንታይ ሃተፍከተው ሒዝና ስለዚዩ ኣነት ናይ ምዕራብ ሲ ኤርትራ መፀትና ከምዚ የበለትና ዚ ካጠውቆጠው ንደመቀ ዘውዱ ናይ ተከዘዘ ምዕራብ ሲ እዚ ባይ ዘ ወይ ቃላት ከም ዝጥቀምሉ ዘለው ሲ እቲ ወንጀል ምዃኑ ትሪዥንስ ታንክ ዩ ሓደ ሓውና ወይ ሓፍትና እውን ትሪዥንስ ኢሎም ፅሒፎም ሪኦ ኣለኹ ኮመንት ማለት ብጣዕሚ ነሰሰሪ እዩ ሃይሊ ሓወይ ትሪዥንስ ክሰርሕ ከለካ ብሄራዊ ሕደት ማለት እዩ ሕደት ክትፍፅም ከለካ ሲ ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ኣነ ዘለኹ ኣሜሪካ ንኣብነት ክምሕሊ እውን ኣድለየ ሞት እዩ ዝፍረዶም እዚኦም ነዚኦም ምስ ዕድለይትዎምን ኢኻ ተጋሩ ተወሊዶም ናይ ትግራውነቶም ኮይኮነ ንሓት ዘለና ሎማዓንቲ ኣብናትካ ትማለ ማለት እዩ ብትግራይ ኣብናትካ መደብ ብድምፂ ጥራይ ዝሕለፍካዮ ነይሩ ኣነ ብጣዕሚ ጭነ ቢለ ይሰምዑ ነይረ እቲ ዝትንትኖ ዝነበረ ሓውናኡ ሃይሊ ሓወይ ንሱ ሰሚዕና ተጋሩ ተረዲእና ቶም ተሰውኡላ ትግራይ ቶም ኣያታትና ኢልካዮ ካብ ኣልኸውን ኣያታትና ኩሎም ንስ ይመስል ቅድሚኦም ተሰውኡ እውን ንትግራይ ንምንታይ እዮም ተሰዊኦም እዞም ኣያና ዞም ቀሺ ስኢ ኣነ ተምሃርኩን እሞ ወደይ ከምህር ኢላ ዘምህረቶ ውላዳ ክጠልማ እንተሎስ ካብዚ ንላዕሊስ እንታይ ኣሎ ክሕደት ስለዚ እንድሕር ንትግራይ ትስሕድ ኮይንካ ምስቲ ዝጨፍጨፈካ ትማለ ተሰሊፍካ ንስኻ ነስመራ ከይድካ ኢኻ ወዲ ዓድዋ ናብ መንደፈራ ናብ ኣስመራ ኣነ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝበሃል ቁማር ሕድ ከምኡ ገይሩ ብስሩ ፕሮፓጋንዳ ዝሰርሕ ኣብ ደገ ዘሎ ውሽጢ ትግሮዋይ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ትግራይ ዝመፀሉ ስኢ ብሰንሰለት ኣሲሩ እስር ቤት ቀሪቡ ኣብ ትግራይ ፍርድ ቤት ክፍረድ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ትግራይ ማለትስ ትግራዋይስ ኣብ ኢትዮጵያ ብትገደም እንድሕር መፂና ዳ ትዝበሎ እቲ ዓንዛሮ ሶሪት ማለት ቃላት ሕማቅ ክዛረብ እንደ ዘደለኹ ሓደ ምክሪ እውን መፂሉ ነይሩ ሓቅን ምዝራብ ለባም ዝኾነ ሓብሎም ማዓንቲ ኣብቲ ሚድያ ስኢ ስምዒተይ ትኹን ሓደ ቃላት እውንስ በግባብ ግለፆ በቃ ጎንካ ኣለና ኢሉ ዝመኸረኒ ሓደ ሓውና ነይሩ ሎም ማዓንትና ንሳይ ስቕቕ ኢለታ ከምዚ ዝበልኩ ሓደ ግዜ ተሃላይ ናይ ሰራዊት ክትጥቀም ማዕሰር ሰለስተ ሃበል ሃላይ ስለዚ ዝሃላ እዞም ሃላያት እዚኣቶም ይበሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ከምዚኦም ዝመስሉ ትግራይ ዘለው ናይ እዚኣቶም ኣካይዳ ፍሉጥ እዩ ንፁር እዩ ኣብዚ ጥያቄ የብልና እዚኦም ምስ ተጋሩ ተወሊዶም ንኸብዶም እዮም ዝሰርሑ ዘለው ምስ ፀላእተና ምስላፍ ማለት ሃይሊ ሓወይ ተወዲኡ ጉዳይ ካብ ትግራይ ሸተት ኢልካ ምስ ወፅኻማ ማለት ይቅርታ እዚኦም ዋላ ይቅርታ ሓቲቶም ሓደ እንታይ ንብልስ ዕርቂ የድልየና እዩ ገለገለገለ ይበሃል ምስ መን ተባኢስና ትግራዋይ ንትግራዋይ ሲ ኣብ ሰዓት ናይ ስልጣን ጉዳይ ናይ ዲሞክራሲ ጉዳይ ኣይኮነን ዘሎ ፀገም ኣብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሒዚ ሲ እዞም ኣያና እዚኦም ናይ ኣብ ቤተ ክህነት ዝነበሩ ንባዕሎም ሂወቶም ከድሑ ናብ መቐለ ተፈናቂሎም ዝመፁ ተገዲዶም ዘባረርዎም ፀላእትና ሙሉእ ወፂኡ ከይኸይድ ኣምሓራይስ መብት ይኽበሮ እዩ ትግራዋይስ መብተይ ይኽበረኒ ኣብ ዓዱ እንደገና ኣብ ትግራይ ዝለካ ዘለኹ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ገይርዎ ትማለ ብልፅግና ኮነ ፈልጥ ኢና ስለዚ እዚኦም ከምዚኦም ዝመሰሉ ተጋሩ
ከምዚ ዓይነት ክሕደት ህዝቢ ትግራይ ክፍፅሙ እንተለዉ ሃይለ ሓወይ ንዙኢና ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሲ ብዕላው ኢፋ አውፅኡ ሲ ህዝቢ ትግራይ ናብ መረቦቲ ይመለስ ፀፅቱ ሒዙ ናብ ምዕራብ ዝኒሄ ግሒትካ አውፅእ ኣብዚ ታደሰ ወረደ ክሰርሕ ዝግቦ አንተ ውሕቶ ርየ ነይረ ናይ 8 ነጥብ ዝሓዘ ሲ ታደሰ ወረደ ንምንታይ ፈሪሞ ዝብል ሕቶ ነይሩ ንሱ ይምልከተና ንሱ ታደሰ ወረደ ብውልቅኡ ክፍርም ይኽእል ዝኾነ ነገር ንሕና ግን ውዕል ቪክቶሪያ ኣሎ ውዕል ቪክቶሪያ ይተግበር ናብ ሕገ ደንቢ ንመለስ ኣብ ሰዓት እዚ ግን እዚ ኣይትግበርን ሃይለ ሓወይ እቲ ግዜ ከይነኾና ኣብዚኡ ትግልፂ ኮይኑ ዘሎ ሲ ኤርትራ ጎስጓስ ኩናት ኣይኮነን ከወረ ተወቅዕ ዘላ ኣብ 4 ኪሎ ዘለው ተጋሩ ግን ዝኽሓዱና ማለት እዩ ጠቕላላ ዝኽሓድዋ ነዲኦም ንትግራይ ዝኽሓዱ ማለት እዩ ትትማሊ ዘሕለፍካዮ ብቃለ መሕተት ብድምፂ ኣነ ሓቂ ንምዝራብ ካሊእ መዓልቲ እናቆረፅና እቲ ድምፂ ንሱ ኣብዚ ላይቭ ኣቴና ንስኻን ተነስምዖና ኣብኡ ኣነ ሓሳባት ኣለኒ ምክንያቱ እቲ ብስለተኡ ዝነበረ እቲ ዘሕለፍካዮ ንሱ እዩ ክድገም ክስለስ ክርባዕ ዘለዎ ንህዝብና ከምኦም ዝመሰሉ ኣሕዋትና ክትንትንዎ እንተለዉ ናይ ትግራይ ጉዳይ ክንወፃ ኮይና ሃይለ ሓወይ ዛ መከራ እዚኣ ዛ ፈተና እዚኣ ክንወፃ ኮይና እዞም ሒዚ ምስ ፀላእትና ኮይኖም ዘንጨውጭው ዘለው ንትግራይ ኣዳኺሞም መሬትና ንፀላእትና ወረርቲ ሓይሊ ውፅእ ከይብሉ ክንምልሰኩም ኢና ኢሎም ከቕትልዎም ንህዝቢ ምዕራብ ማለት እዩ ኣያና ኢሎም እዮም ምዕራብ ሲ ሃይለ ገመድ ክሳድካ ክሳደይ እንድሕር ጌርካ ለይስ ክትቀትለ ጠፊኡኒ ድዩ ቀተለን ምኳንካ ጠፊኡኒ ድዩ ኣነ ስበ ኢለ ክፅበይ እዚ ድዩ ብሱር ትመልስና ተጋሩ ወይ ከዓስ ሶሪ ንእሽተይ ትሕዘን ኣላ እንድያ ወይ ከዓስ ወዲ ምዕራብ ትኮን ዘለካ ንህዝብካ ትቃለስ ኣይኮነን እኮ ኣቶም ሰባት ዛዕባ ህዝቢ ዛዕባ ሂወት ናይ ህዝብና ኮይና ንዛረብ ዘለና ናይ 10 ሰባት ናይ 20 ሰባት ኮይና ንዛረብ ዘለና ናይ 1000 2000 ሂወት ኣይኮና ንዛረብ ዘለና ብሙሉኡ ምዕራብ ትግራይ ካብ ተከዘ ተሻጊርካ ምዕራብ ህዝቢ ምዕራብ ሲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ካብ መረቦ ተፈናቂሉ ኣብኡ ዝተቀተለ ቁፅሩ ዘይፍለጥ ናብ ሱዳን ዝወፀ 70-80 ሽሕ ዝኸውን ኣብቲ ውሽጢ ኮይኑ ሒዙ እንደገና 5 ዓመት ሙሉእ ስቃይ መከራ ዝረክብ ዘሎ ትግራዋይ ንሂጋና ዓመት ዘለዎ ግን መሪሕነት ኣብ መቐለ ከፍ ዝበለ ከውዲ ንቅድሚት ርእሱ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሐ ሒዚ ከንታይ ይሰርሑ ኣሎ ሶሪ ኣብዚኣ ሜቢ ከራር ትኸውን እያ ሒዙን ክደግማ እየ ኣብ ምዕራብ ዝኒሄ ህዝቢ ተፈናቀለ ትግራይ ሙሉእ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ውሽጢ ፀላእቲ 5 ዓመት ሙሉእ መዓዝም ክመፁና እናበለ ዝፅበ ዘሎ ከም መቐለ ዘሎ መሪሕነት ከውዲ ንቅድሚት ርእሱ ኣዲስ ኣበባ ዘምርሕ እንታይ እዩ ደሊና ታይና ክንገብር እዚ ወቀሳ ታደሰ ወረደ እዩ ክልተ ከእምጠው ሓነት እዩ ሓደ ታደሰ ወረደ ግዝያዊ ምሕዳር ኮይኑ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ንምንታይ እዩ ክሕረ ክምረፅ ዘይደለየ ንምንታይ ኣሲሩ ቀይዲ እቲ ሒዙና ዝኔታ ታደሰ ወረደ ንምንት ማለት ግዝያዊ ምሕዳር ኢኻ ስልጣን ተዋሂብካ ኣሎ እቲ ሪፖርት መፅኡ ኣሎ እዩ ገሊፅና ኢና ደጋጊምና ታደሰ ወረደ ግን ብቅንዕኛ ክመርሕ ትግራይ ኣይከኣል ኣብ ትግራይ ብቅንዕኛ ክትመርሕ ተለለካ 447 ጀነሳይድ ገበን ዝፈፀሙ ብለይቲ ጌታቸው ጻድቃን ፈሪሞም ክለቅዎም ተለው እንታይ ዲ ነይሩ ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ኮይንካ ሪፖርት ዘይመፀካ እዚ ኢንፎርሜሽን ዘይመፀካ ድዩ ወይ ከዓ ነየስ ተጋሩ ምዃኖም ተኣሰሩ ንዚኦም እስረኛ ምልዋጥ ነይሩ ሸፈጥ እዩ ኣብቶም ትማሊ እንታይ ዝመስሉ ሽመላት መስዋዕት ዝኸፈሉ ነኦም ንዕቐት ይባይዘ ናይቶም ኣሕዋትና ተሰውት ማለት ስለዚ ህዝቢ ምዕራብ ሒዙ እውን ይስዋዕ እዩ ዘሎ ማለት ኣቶም ሰባት ኤርትራ ኣይኮነን ፀገምና ብሰዓት እዚ እንዲያውስ ልቢ ዝገበርኩም ኤርትራውያንስ ክብረት ይሃበና እዚ ከዓ ክልብ ስርሑለይ ኣነ ይምልከተን ባይዘው ዛዕባ ህዝቢ ይዛረብ ዘሎ ዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ኣነ ሃይለ ሓወይ ካብ ምዕራብ ትውለድ ግዴታ ይብልካ አንተ ወዘልኩ ወይ እዞም ኣያና እዚኦም ግን የምናልባት መስቀል ክትልዎም ትኽእል እያ ናይ ቤተክርስትያን ምርኩስ ክትልዎም ትኽእል እያ ንቡር ስለ ዝኾነ ነዚኣ ዝሓዙ ዝንዕቕ ታደሰ ወረደ ህዝቢ ምዕራብ ሲ ኣብ መቐለ ንዓ ሓንቲ ሰዓት 2 ሰዓት ረኸበና ክብልዎ ተለው ዘይሰምዕ መሪሕነት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ኣብ ሰራዊት ብቕዓት ዘለዎም ጀነራላት
بصوتو كاواتهم أبوتهم كسرح زخلو خي مرز خي حرة أزاز سراوي تقرأي مخناتو إزور لدو لون تايم زكاة الحوي حدا أنكار رازقوني كمني جنرال مقوي كمني جنرال ودن بيتي إتبوتها نسو يحازوه تحدث وردي أفت بوتو هيزي جزياو من حدار تقرأي كوينو يسرح جنرال سامانجوس أتا مرح كوينو أبوتو يسرح إتاناي أزاز سراوي تقرأي جين تاقن تهلينا نمتاي مسلك بوليس تقرأي أبغيتها شو جزية لخبس نيرو أوزي تانكيو تحدث وردي جنرال تحدث وردي جزياو من حدار تقرأي تانكيو بقعة زلوه جنرال ناي وجه زفلت ناي سلاز زفلت ناي كل محاور زفلت أمسك خفة بيلقميتو أفتابوتو صريح ما جرش عيد هاي كوين الله أفتقرأي أبزا سلسة معطو وشتي زقات أمتا عنيش تشندو قبلك كاب شرارو كاب شري كاب أخصم عسرت تشعتي دك تعطيو عسرت سلسة دك أنستيو بربعت دللتي أما قلت تحيزهم يوم أبزا سلسة معطو وشتي زيا عسرت تشعتي دك تعطيو عسرت سلسة دك أنستيو 4 دللتي أتقالي 36 كاب شرارو كاب شري كاب أخصم أمسيوم كشاق بنمقل أمسيوم بمقلة ناب ليبيا ناب يمن زخدو أب بليتي أم مقلة هوتيل بوليس تقرأي سأستا حزوهم إزيو تمالي أودين تايلنا لعلس السان شديشتان زخون ناي بوليس تقرأي ناب سوقم تجميرو إزي توساخي إتي سرح ناي تقرأي بوليس كميشنر أبوتو مهلاو تايزر يكا كل زخون مريحنة كفيل له تاناي أزاز سراوي تقرأي كنتايا سراوي تزي سلفا يوصلنا إلى غير محيزي سلف وصيهم تجاجينا إلى ميكرت حيتهم تما حراري كل نجد 415 بقدر يرينا يخم بحدش عاوزيو أزازي سراوي تقرأي أتقالي تزاز وريدو أو وشتي تسراوي تحطه له يرد عنا سراوي تقلنا وصي مقدم إسعاو زيو تاش منورة يكونن بسرون جيجات رايزي يكونس وانجري قلت لنا نورزي نا وانجر توزلو في وش سراوي تقل ناي مسمن يوم ركب زغورو تمسسان شمونتن بوليس نولم زلناكو قلقل يوم توسن حد صقما زنورم يوم قلقل يوم جن مسألة ركب زنورم يوم مسألة أب سراويت وين مسألة زداولو حوالا جنزب زقبلو اليوم ده كوني مدانا جيرم 45 بقدامي كم بحدش نفس الفزوصو سلوتيو أبزيو تايني مسلكا أبتقرأي زين قطع لك ناي أزاد سراوي تقرأي زاد ليكا تأزاز كهمتولو حدا وساني أبلع على حلافنا زوسد كم ناي تقرأي بوليس كميشنر يد ليكا أو سراوي إزين حركوين تاي كون تأزاز كابلع لهم مستولو دقفلو كورن تولو نافت جنبارات فمفت جنبار زلو قاني 100% أمامينهم نافتي تحتيهم زلو مريحنة تأزاز ملو دقاف زلوه كابلع على زورده سقمتات سرعات نتحز سراويت يكون سيفيل يكون أبزيو نحنا سي أو كيناتي نازلنا سنتات أهز تقرأي في الصمر الحزون إزين حركوين وانت عايز خون مسلكا هاي الحول اتفرخ رخ تحاونا تزارو نر لما أنتي تمالي تقرأي مالتي يو بني لو ما تقرأي ساكو يلحبر حكي مالي روكايو أماني نحنا بعنا ونكون خذنا وركايو ني جزاء ماني خاني بومبر حوحتون نغيرنا كونه حقتات الچرش لنا እንደገና حيز حلف سومن صديقي لمن الله صديق እሺ እዚ ውን وعلى صديق سي سغمت نخوسر ግን ይብለካለሁ መሪሕነት ቆራጽ አዝኾነ ከምኒ ጀነራል ምግበ ሒዝውን አን ሒዚ ናተይ ከም አነ ከም ሓደ ትግራዋይ ተቃላሳይ ኣብዚ ሰዓት እዚዩ ሕድሕድ ግንባር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝኾነ መሪሕነት ዘለዎ بسنة سرعة بجواب زلوا تزين جرزيو بدم بجيرم بت مسمر بت سرعة بت كايدات جيرم عزازي سراوي تجراي مرج آخر كايد تموريسو عزازي كمتس يتجبر أبزيو خالد ونيهم بقى سلوهم بايزوي أفتكر أنا بناتي كم حدا والكاي تنكر زبالة صبوا خون زخيل لازم حسوم كم من الجنرال مقبل تعال بسلسل زلوهم
عقم زلوهم كمن جنا ودن بيتي دا قطامي ودن بيتي مختل كوين نافتي ناي أزازن حر حاريو تناي سراويت مريحنة كايدا ناي وعلو حق دنبلو ندحر تحاريو ياو مختلو كافتهم زنيو وي جون كوني خلي جنرال جون ميديد وي جنرال ماشا خوني خليو وي ميغو خوني خليو سو كابزيوم نعملت زرعلكم جنرالاتهم أتقدميت زلو حاديوم تي ناي أزازنت حاديوم ناي مختل غيركا تادس ورد خانيه تا ناي غزياو محدار سلطان مسبقعت مع اسرع حتى هي سراويت ناب كالي بوتا يسرح فسها تا ناي صصتا يخر يسرح حتى بوتو اذا كان فسها مانجس ناي صصتا مرحون كوينكا ناي نغزيون ناي سراويت ازازت كون مخا بعلي زي تنغرنا باي ذا وي ذن حقاتي نهز تግራይ حق المزراو سوري اي نو تناي معراب غدايسي ناب نيشتي ناب سمعتي وسدنا له يردنا ليتنا عليون ناي علي قص يرسل زلخو يقرتا غور لي تግራይ انا خبرت لني هاي الحاول انا حقيه ግን بتعمي زميانا زري خايم نتي ودي زري خايت تزمتو بزخ حدنا انسو غدف انا باي ذا وي نساتم حيولم ازيومن تم زمن ጫውጫውቶምን صباحنكو مصيم تريخا قدمينا نحنا انا تقاليسنا نيرنا ግን ጌጋ ሰሪሕና ኢና ሁሉ ይጋግ ይበቃ ግዶፍና ማሐሩና ሁሉ يمصبح تريخا انا حقيه زي ግን መስዋዕት خفل حيزو انتدالوي معات منسي ارم سبعه انا حزبون دحال كمزي كبلكا اب ارم سبعه ككل تግራይ ተዋጻጸይ መውዛሕተው ዝንሄ ግን መንእሰይ ወዲ ምዕራብ በብ ማዓቱ ኣነ ዘውግዖም ድልዋቲና ንሕና ናብ ምዕራብ ናት መሪሕነት ናይ መቐለ ግን የማዓራርየና ወቀሳ ይኮነን ባይዘ ወይን ኣይዝነብሩኒ በይዛኻትኩም ኣብ ሚድያ ኒኹም ሲ ንድሕትረኸቦም ኮይንኩም ንመዓድዎም ንገርዎም በቃ ካብዙይ ላዕሊ መስዋዕትስ እንታይ ኢና ህዝብና ሲ ይመውት ኣሎ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ሲ ብፅንተት ናይ ብልፅግና ይመውት ኣሎ ኣብተ ናይ ተከዘዘብ ናይ ገለገለል ካብ ምዕራብ ዝንሄ ሲ ንኣነ ሃውና በቃ ከመይ ጌርና ነዚኦም ከም እንምክቶም ግን ትነሪኦኩም ኢና ብኣና ሲ ኣይተሓፍሩን እዞም ካሕዳማት ዝክሕድና ዘለው ግን ፅባሕ ንጎ ከምታ ዝበልኩ እያ ኣብ ሕድሕድ ኣርሚ ሰብዓ ዝንሄ ወነ ተሪኢኻ ድልው እዩ እወት ኮይናት ይደለን ይርዳኒ ኮይናት ጎስጓስ ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ኣነ እንድሕረይ ምልሰልካኒ እንኳ ፀላኢኻ ግን ተኣቱ ዓድኻ እንዲ እንታይ ማለት እዩ ተኣትዎ ፀላኢኻ ኣነ ሓይልኻ ምስ ረአየ ደቡብ ትግራይ ኮ ንሪኦ ኣለና ኣይኮነ ራያ መብዛሕቲ ቦታ ኮ ብዘይ ኮይናት መሊስና እዩ ኣብ ምዕራብ ከዓ ተኣቱ ተተኩስልካ ያው ናይ ባዕሉ ተኣሽሙ ኣለዎ መልሲ ኣለዎ ኣብዚ ከዓ ብልፅግና ኣብ ሰዓት እዚ መጨረሻ ብዚኣ ክብለካ ሶሪ የምናላት ኣንውሐ እያ ከይከውን ወደ ሓንቲ ነገር ስለዝኾነ ኢለ እየ ወዛዝ መለይ يو هزاز مالكا عاوزين تاي مسكا نحن دحر عيزي كم تقارو خوينات ترديني يرداني سلشيناي معراب زي ملسكا نيغوشيت غيركا مس ኢትዮጵያ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ንቀጻሊ ንቀጻል ግን ኣይካል معراب بزي خوينات ኣይምለስ ذكر حد تقراوي እወሕ ኮይናት እንደልን ኣይተስምዑና ገለገለ ይብለካ ኣቶም ሰባት ኣይንደልየን ግን ዘይትደልዮ መሬትካ ገዊጡ ዝወሰደልካ ጎረረካ ተሓኒእካ ሲ ናይ ግዜ ጉዳይ እምበር ተፋስካ ተሓልፍ እያ ሶ ሓቢርና ንጥፋ እንተ ኮይኑ ያው ታይዳ መክደል ግን ትግራዋይስ ሕቡን ዝኾነ ጅግና ሰራዊት እንሄና ህዝቢ እንሄና ሒዙውን ኣብዚ ኣብ ቀጻሊ ዝመጽእ ኣብ ቀረባ ግዜ ብልጽግና ቦታና ይመልሰና ኣይምልስ እንተይሉ በዓልና ኣቲና ቦታና ንመልስ ሽናት ይመርጥ ይቕኒ ለይ ሃይል ሓው ሰውሪ ድማ ስምዒት ኮይነ ኣነ ፍቅርና ህዝበይ ናይ ሓደ ወል ስምዒት ዝእቱ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እንዲ ስምዒት እቲኳ ንኹልና ከምኡ እንድዩ ሕዚቱ እቶም ብፀጋም መንገዲ ዘለው ሕዚ እውን እንተኾነ እንተተመሊሶም እቲ ግዜ ኣሎ መስዋዕትነት ከፊሎም ህዝቦም ዘድሕንሉ እቲ መንገዲ ንሶ ኣይኮነ እንተሒዞሞ ዝኒአው እዚ ተመሊሶም እንተነኣሰ ንዝሓልፍ ግዜ ዘየሓልፍ ኣብ ልቢ ህዝቢ ቁስሊ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ንዕኦም ክርኢ ከሎ ካሊእ ዝረኣዮ ክኾን የብሉን ክእረሙ ኣለዎም ከስተኻኽሉ ኣለዎም ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኢልና እንዳተፃመድና እንዳሃለና በዚዩ ትግራዋይ ኮይኑ እንተነኣሰ ንትግራይ ዝሓስብ ሰብ ኮይኑ ዘይምርካብ ዝሕዝን ዋላ እንተኾነ ሕጂ እውን እንተኾነ ግዜ ኣይከደኩምን ዋላ እንተኸደ እውን ክቕበለኩም ዝኽእል እዩ በዚ ኣጋጣሚ ተመለሱ ናብ ልብኹም እሞ ንዓድኹም እውን ተመለሱ ክብሎም ኩሉ ግዜ ተስፋ ዘይምቑራፅ ስለ ዝኾነ ተፈተወ ተፀልአ ግን ምዕራብ ትግራይ እውን ክምለስ እዩ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ግዜ ናይ ምምችቻው ግዜ እንተዘይኮይኑ ብዓቕሚ ደረጃ እውን
ንሰራዊት ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ክስዕር ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣይኮነትን ኢትዮጵያ እውን ትምካሕ ይምካሕ ኣይኮንኩን ዘለኹ ብትክክል ዓለም ዝፈልጦ ታሪክ ስለ ዝኾነ ይትረፍ ድሕዚ ብላዕሊ ዘይነኽኣና እኳ ደኣ ሰላም ዝደሊ ሓይሊ ተረኺቡ ተደሚሮም እንዳሃለዉ እውን ኢዶ ይሃበን ትግራዋይ ናህና ኣይኮነን ከምቱ መራሕትና ዝብልዎ ኣይና ኣቦታትናን ትግራይ ከዓስዒራ ከም ትወፅእ ምንም ጥርጥር የብለይን ኣነ እውን ከምቱ ትብሎ ዘለኻ ማለት እዩ ካልእ ተሪፉ ሓደ ኣቦ ትማሊ ደው ኢሎም ዝበሉ ንኽብል እሞ በዚ ክንዛዝም ኢና ሓደ ግዜ ምርር ክብለካ ከሎስ ትብሎ ይሰምዖ እየ ኢሎም ብረት ሒዝካ ምቅላስ ማሓሸኒ ትብል ኢኻ ኢሎም ብረት ሒዝካ ከም ትቃለስ ህዝቢ ትግራይ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ብረት ተድሊ እያ ብተባሃለትሉ እዋን ከሆነ ቦታ ብረት ኣልዒሉ ንምቅላስ ድልው ዝኾነ ስኢሉ ተራ መንእሰይ ጥራሕ ኣይኮነን ኣምሂረ ሰው ዝኸብፅሐኒ እዩ ዝበለቶ ትግራይ እንተይተረፈ ኣነ እውን ኣብኡ ኢንክሉድድ ማለት እየ ትግራይ ናይ መወዳእታ ኣነ ከድሕና ዝኽእል ብረት ኣልዒለ ምቅላስ ጥራሕ እንተኮይኑ ብረት ኣልዒለ ንምቅላስ ኣነ እንድሕሪት ይብል ማንም ትግራዋይ ከዓይኹም ናይ ሃይሊ ጥራሕ ኣይኮነን ባንዳ ክኸውን ከሎስ ከመይ ገይሩ ይባ ዓዱ ዝኽሕድ ከመይ ገይሩ ይባ ከምቲ ዓንቶ ይሰማዕና ይዛረብ ዝብል ዘሕዝነና ናብ ኢሞሽን ዝእትወና ከምቱ ሕዚ ዝነበርካዮ እውን ከምኡ ስለ ንሓስብ እዩ ኢኻ ዓድኻ ሓሊፍካ መሃብ ማለት ክብረትካ መንነትካ ሓሊፍካ መሃብ ማለት ኣይደንቲቲ the most powerful ዝበሃል ኣብ ዓለም ኣይደንቲቲ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ኤርትራዊ ክኾን ይኽእል እዩ ትግራዋይ ክኾን ይኽእል እዩ እንዳሓለፈ ርኢኻዮ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ይገብሮ እንተርኢኻዮ ንኻሊእ ሰብ ካብ ዝፍፅሞ ወይ ካሊእ ሰብ ካብ እትሪኦ ንላዕሊ ቁርቁረካ እዩ ትድንግፅ ኢኻ እዚኡ ሃይለ ስኢሉ ከምዚ ስለ ዝኾንካ ዳላዊ ገለታት ክብለን ንኽእል ሰብ ተፈጥራዊ እዩ በቃ identity is the most powerful thing ኣብ ዓለም the most powerful ዝኾነ ናይ ሰብ ሕልና ብደንብ ክገዝእ ዝኽእል identity መንነትና ስለተነኽኣና እዩ ዝኩሉ መንእሰይ ትሪኦ ዝነበርካ ብረት ተሸኪሙ ዝኸደ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ስለዚ መንነቶም ምሕሊፎም ሸይጦም መሬቶም ቆሪሶም ክህቡ ዝኸዱ ዘለዉ ልቢ ሃቦም መሬት ትግራይ ግን ከምታ ኣብ ልቡ እንዳሃለዎ ምናልባሽ ነይሩ እንተኮይኑ መሬት ትግራይ እንተኮይኑ ከም ዘበሎ ግን ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝዛረቦ ዝነበረ ጌታቸው ስኩዌር ኢንች እውን እንተኾነት ካብ ትግራይ ተመቂላ ትኸይድ መሬት የላን ኳዳኣስ ታሪክና ከይነሓተት ምናልባሽ ደፊኦም ደፋፊኦም ባዕሎም ኣሳ ጎርጓሪ ዘንዶ ያወጣል ከም ዝብልዎ ጎርጊርና ካሊእ ነገር ክነምፅእ ታሪክ ክንሓትት መሬትና ነባር ትሕዝቶና ክነምልስ ክገብሩና እንተዘይኮይኖም ማለት ናብኡ ግን ይንኸድን ብርግፀኝነት ብሰላም ክለቅዎ እዮም ንሶም እውን ትፅምዶ ይኣትዎ ስለ ዘለዉ ብሕልና ደረጃ ባዕሎም እውን ይገልፅዎ ስለ ዝነበርቶም መራሕቶም ክብል የደልየ በዚ ክንዛዝም ኢና ሜኪ